معرف شو عدته فوق عسر تربعة سي انتي زبل الحسابات لنا زي بسمي التسمي حزبي كا تحت انتبلي انت لمني قصيون انت دلي كاب كفو من قدو دما انت تملسي شعو اني كاب سماي كسمعي حاتياتهم كا يقرا خبلولهم مدرومون كفو سلهم يبلنا اغزابير املاخنا سمي يبارخ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብሓቂ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀሪብና ትሕቲልና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ክልምኖ ከለና ገጹ ክንደሊ ከለና ካብ ክፉእ መንገድና ተመሊስና ኣብ ቅድሙ ንዕኡ ክብሪ እናሃብና ክንባርኾን ክንቅድሶን ከነመስግኖን ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ይገብር ይመስልኩም ይሰምዕ ሓጢአትና ይቅር ይብለልና ምድርና እውን ይፍውሰልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ማእስ ንዓና ጥራይ ምእንታና ክብል ንኩሉ እቲ ምድሪ እንታይ ገብሮ ይፍውሶ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስሙ ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ناسح حري حوي سلا كله كتصلن صنيحة እግዚአብሔር ኣምላኽ ብርኽ የብልካ እስከ ቅድሚና ብቃል ምእታዊ ኣነውን ሓንቲ መዝሙር ሞን ጎይታ በመዝሙር ክንባርኾ ኢና ካብኡ ከዓ ናብቲ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዘዳልወልና ቃል ክንኣቱ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽና ስሙ ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ካብ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ካብ 5 ጀሚርና ክሳብ 8 ዘሎ ቃል ከነንብቦሞኒ በዚ ቃል እዚ ከዓ ንእሽተይ ናብ ጎይታ ክንፅሊ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽና ስሙ ይባረኽ ምክንያቱ ጎይታ እዩ ንኩሉ ዝምዕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እንታይ ዝብል ቃል ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ከንብቦ بملو لبخا بإግዚአብሔር تأمن أب لبونخا أي تتسقع أب كله من قدخا نعو حسب نسخة أكايدخا كقنع أيو بعلي فلت أي تبل نإግዚአብሔር فرح كاب كفو كرحق إذي نعمبرتخا فوسي نعصمتخاون أنقع كخونكا أيو بعلي فلت أي تبل نእግዚአብሔር ፍራሕ ካብ ክፉእ ከዓ ረሓቕ እዚ ንሕምብርትኻ ፈውሲ ንዕፅምትኻውን ኣንጉዕ ክኾነካ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስሙ ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ካብታ 21 መዓልቲ ክንፀውም ኢና ኢልና ዝኣወጅናላ መዓልቲ ነብስና እንታይ ገብር መሲልኩም እቲ ህያው መንፈስ ቅዱስ ይቋጻጸሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስሙ ይባረኽ እታ ንመዓልቲ 3 ግዜ ምግቢ ትደሊ ዝነበረት ኣብ ሰዓታ እቲ ህያው መንፈስ ቅዱስ እንታይ ይገብሮ ይቋጻጸሮ ኣክንዲ ምግቢ ቃሉ ኣክንዲ ምግቢ ጸሎት ኣክንዲ ምግቢ ምዝማር ንእግዚአብሔር ንኸብድኹም እንታይ ገብሮ ይመልኦ نعصمتكم كا أنقع يملؤ እግዚአብሔር أملاخنا سمو زلعلم بشم يسوس كريستوس يبارخ يسوس كريستوس ጎይታይ يسوس كريستوس ጎይታይ እግዚአብሔር أملاخنا بشم يسوس كريستوس نمسግነካ ኣለና ጎይታ ንስኻ ዓቢኻ ንስኻ ቅዱስ أملاخ ኢኻ ብኩሉ ነገር ከኣ እግዚአብሔር ኣቦይ ስለ ኩሉ ነገር ክንጽሊ ጸኒሕና كبري مغوسن نعخا خنهب صنيحنا እግዚአብሔር አቦይ ሕጅውን ስለ ኣብዝ ሕብረት ዘሎ ሓው ሓፍቲ ውሉድ እግዚአብሔር ኣምላኽና ባኻነ ማዕቆበካ ኣለና እግዚአብሔር አቦይ ንስኻ ንዚ ኣብዚ ብጾምን ጸሎትን ንዓኻ ከገልግል ደው ኢሉ ዘሎ ኩሉ እግዚአብሔር አቦይ
نعصمتو أنقع كتملئ نخبدو قالك ختملئ እግዚአብሔር አቤ ደው ከተብሎም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጽልልለኹ ጎይታ እስኻ ትኽእል ኢኻ ንብምልኦም ኣብዚ ሕብረት ዘለዉ ከዓ ናባኻዮም ዓቁበካ ኣለኹ እግዚአብሔር አቤ ማንም ሰብ ከይበልዐ ጠጠው ክብል ዝኽእል የለን እዚ ተኣምራት እሞ ጎይታ እዚ ተኣምራት እዚ ኣብዚ ሕብረት እዚ ትፍጽም ስለ ዘለኻ ስለቲ ተኣምራትካ ንርኢ ዘለና ስምካ ንዘለዓለም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ጎይታ ሕጂ ድማ ንቃልካ እትምህር ንስኻ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቃልካ ክትምዕደና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ልምነካ ኣለኹ ግዜናን ሰዓታትናን ንስኻ ተቆጻጸር ስለሽም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሕሪሓወይ ክጽሉ ከሎሲ ምፍላይ ተሓዋዊስካ ምንባር ይኣክል እንዳበለ ይጽል ነይሩ እቲ ሒዘ ዘለኹ ቃል ካ ኮሚዩ ዝብል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ካብ ቃል አምላኽ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ካብ ቃል አምላኽ መበገሲ ካብ መጽሐፍ ቅዱስና ካብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 17 እንታይ ይብለና እቲ ቃል ክልተ ጥቕሲ ከንብቤ እቲ መጀመርታ ነንብቦ ካብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6:17 እንታይ ይብል እቲ ምስ ጎይታ ዝለግብ ግና ምስኡ ሓደ መንፈስ እዩ እቲ ምስ ጎይታ ዝለግብ ግና ምስኡ ሓደ መንፈስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ካብ ሮሜ 8 ካብ 6 ክሳብ 7 ክሳብ 8 ዘሎ ቃል ከዓ ከንብቤ ካብ ሮሜ 8 ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካብ 6 ክሳብ 8 ዘሎ ቃል አምላኽ ከዓ እንታይ ይብለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ከንብቤ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ አምላኽ ጽልኢ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ አምላኽ ኣይግዝኦን ኣይኮነሉን ድማ እዩ እሞ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ እቶም ብስጋ ዘለዉ ንአምላኽ ከስምርዎ ኣይኮነሎምን እዩ ንስኻትኩም ግና መንፈስ አምላኽ ሓዲርኩም እንተኣልዩ ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣይኮንኩምን ዘለኹም እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘይብሉ ሰብ ግና ንሱ ናቱ ኣይኮነን እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ክልተ ሓሳባት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ክልተ ሓሳባት ንርኢ ኣለና እቶም መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦም እቶም ሓደ ከዓ ብስጋ ዝነብሩ ወይ ከዓ ብስሕተት እቲ መንፈስ ዝነብሩ ክንብል ከለና ኣመንቲ ኮይኖም ሲ ካብቲ እምነቶም ቁሩብ ዝምብል ዝበሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይባረኽ ስለዚ ብዛዕባ ዞም ክልተ ሓሳባት ክንርኢና እቲ ቀዳማይ ሓሳብ እንታይ ኢልና እቲ ምስ ጎይታ ዝለግብ ግና ምስኡ ሓደ መንፈስ እዩ እዚኣቶም እቶም ጽኑዓት ንጎይታ ክብሪ እናሃቡ በቲ ስርዓት ናይ ቃል አምላኽ ዝብለና ዝመላለሱ ሰባት እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሎሚ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ መብዛሕትኡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይረአዩ ኣይረአን ማለት ኣይኮነን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ገለ ሙሉእ ብሙሉእ ልቡ ምስ እግዚአብሔር ዝቀርብ ኣሎ ገለ ከዓ ምስ እግዚአብሔር ዝቀርብ ነይሩስ ብገለ ንድሕሪት ዝተመለሰ ዝምለሱ ሰባት እውን ኣይሳእኑን እዮም ኣብ ውሽጡ ኮይኖም ግን ከይተፈልጡ ብዙሕ ነገር እንዳገበሩ
ينبرو زابير أملاخنا نزيوم بخمي نلليوم زبل حسابات إيو كمهرنا لهم معلتي زابير منفس قدس ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽልኢ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን ኣይኮነሉን ድማ እዩ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ እንታይ እዩ ሞት እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ዘለዎ እንታይ እዩ እንታይ ኣለዎ ህይወትን ሰላምን ኣለዎ እቲ ሓሳብ ስጋ ዘለዎ ግን ሞት እዩ ስለዚ ስጋዊ ሰብ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዛእን እዩ ስጋዊ ሰብ ወይ ከዓ ብስሕተት መንፈስ ቅዱስ ዝተተሓዘ ሰብ እቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስሙ ይባረኽ ስለዚ እዚ እንታይ ምልክት ንሪአሉ ንዝብል ሕቶ ኣብቲ ሕብረት ኣሕዋት እንታይ ክገብር ይርኢ ሃዳምነት የርኢ ካብቲ ሕብረት ኣሕዋት ሃዳምነት የርኢ ምክንያቱ ኣብቲ ሕብረት ኣሕዋት እንታይ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ኣብቲ መንፈሳዊ ሕብረት ምግዝዛእን ፍቅርን ኣሎ ስለዚ ስለዘሎ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ክኸውን ይፍትን ካብቲ ሕብረት ክሃድም ይፍትን እዞም ብስሕተት መንፈስ ቅዱስ ዝተተሓዙ ቃል ኣምላኽ ይዛረቡ ዶ እዞም ብስሕተት መንፈስ ቅዱስ ዝተተሓዙ ቃል ኣምላኽ ይዛረቡ ዶ እወ ይዛረቡ ሰይጣን ንባዕሉ ቃል ኣምላኽ ይዛረብ ግንከ ነቲ ቃል ኣምላኽ እንታይ ገብሮ ይጠዋውዮ ወይ እቲ ብሩኽ ቃል ከም መዋግኢ ይጥቀመሉ ንምሳሌ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክፍትኖ ከሎ ንሄዋን ኣዴና ሄዋን ክፍትና ከሎ ካብ ቃል ኣምላኽ ይዛረብ ነይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስሙ ይባረኽ ስለዚ ይዛረቡ ዶ ንዝብል ሓሳባት እወ ይዛረቡ እዮም እቲ ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ ይጥቀምሉ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ 3:16 ንኺድ ካልኣይ ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ 3:16 ንኺድ እንታይ ይብለና ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምብበኤ ንሱ ኣብ ኩላተን ደብዳቤታቱ ክሳብ 18 ክንርአና ንሱ ኣብ ኩላተን ደብዳቤታቱ ድማ ነዚ ነገር እዚ ክዛረበሉ ከሎ ኣብኡ ንምስትውዓሉ ዘሸግር ሓያሎ ነገር ኣሎ እቶም ደናቁርትን ዘይቁንዓትን ከምቲ ነቲ ካልእ ጽሑፋት ንጥፍኣት ርእሶም ዝጠዋዊዎ ገይሮም ይጠዋዊዎ ኣለው ሪኹም ቅዱሳን ኣሕዋቴ እቶም ብስሕተት መንፈስ ዝተታሕዙ ሰባት ቃል ኣምላኽ እንታይ ገብሩ እዮም ቃል ኣምላኽ ይዛረቡ እዮም ግን ከነቲ ቃል ኣምላኽ እንታይ ገብርዎ ይጠዋዊዎ ንዞም ሰባት እዚኣቶም ብኸመይ ነለልዮም መንፈስ ሓቅን ስሕተትን ከመይ ጌርና ነለልዮም እግዚአብሔር ኣምላኽና ስሙ ይባረኽ ንዚ እውን ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 2 እንድሕር ሪኢና እንታይ ይብለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምብበኤ ንመንፈስ ኣምላኽ በዚኢኹም እትፈልጥዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዝእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዘይእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ድማ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ ነቲ ቃል ክሓዋውስዎ ከለው እቲ መንፈስ ሓቅን ነቲ መንፈስ ስሕተትን ከኣኒ ብኸመይ ክንገልጾ ንኽእል ኢና
سوري نمنفس أملاخ بزيكم تفوتوا يسوس كريستوس بسقا خمز متى زئمن يسوس كريستوس بسقا خمز متى زئمن يسوس كريستوس بسقا خمز متى زئمن أبزي إيو اتفل اليوم يسوس كريستوس قويتاي سلازي انتاي لنا كاب حبرت أحوات مهدام يجمرو ازي منصر زخن ركبولهم مش جمرنا انتاي دا اخونتات نايزي سبزي كبهالولهم مش جمرو ازوم سبات زياتهم انتاي كقبرو جمرو كابتي حبرت مهدام يجمرو يسوس كريستوس قويتاي كال اي نتي ازوم بسحتت منفس زتتحزو قوبو يزبلو مالت بمهرو كريستوس زي تصنعو بمهرو كريستوس زي تصنعو أبكال أي يوحنس تشعتن كاب تشعت سقاب عسرت حدا زولو انت رئينا يو حدا معرف سلا زولو وي أبكال أي يوحنس معرف حدا كاب تشعت كساب عسرت حدا زولو انت رئينا يو نزق ألزي يقلصو يو يسوس كريستوس قويتاي أبتي منفس حقن سحتتن كميجرنا نفلطو زبل أبقى دما يوحنس 4 تقص خلت أنبيبنا إذا خا انتا إينيرو تمجلسي إذا بسجا مجلات نا يسوس مسررتا وفلتت حقي نسودما بجانتن عرقن مدحنن يبنا بسجا مجلاتو زي أمن كله منفس سحتتيو إلنا أبزي كال أي حسابات كأني قوبو يزبلو إلو مالو بمهرو كريستوس زي تصنعو مالتي قوبو مزبال مالت بمهرو كريستوس زي تصنعو أب كال أي يوحنس معرف حدا كاب تشعات تسقاب 10 حدا زولو انتاي بلنا اتي قوبو زبل بمهرو كريستوس زي تصنعسي أملاخ يبلون اتي ابتي مهرو زصنع نسو ابون ودن አለዎ ዝኾነ ይኹን ናባኻትኩም እንተ መፀ እሞ ነዚ ምህሮ እዚ እንተ ዘየምፀ ኣብ ቤትኩም ኣይትቀበልዎ ሰላሙን ኣይትበልዎ እቲ ሰላም ዝብሎሲ ኣብቲ እኩይ ግብሩ ሓቢርዎ እዩ ስለዚ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንጽሎም ኣለና ከነረድኦም ክንፍትን ኣለና ከተተመለሱ ጽቡቕ እንተዘይኮነ ግን ክንጽሎም ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ወላ ሰላሙን ኣይትበልዎም ምክንያቱ እንድሕር እቲ ትክክል ቃል ምህሮ እንድሕር ዘየምጽኡ ኮይኖም እቲ ጎቦ ዝዘብል ብምህሮ ክርስቶስ ዘይጸንዕሲ ኣምላኽ የብሉ ምክንያቱ እዞም ሰባዚኣቶም እንታይ ካብቲ ኣምላኽነት ይወፁ ኣለዎ ማለት እዮም እቲ ኣብቲ ምህሮ ዝጸንዕ ንሱ ኣቦን ወድን ኣለዎ እቲ ካብቲ ምህሮ ዝዝምብል ግን ኣቦን ወድን የብሉን ዝኾነ ይኹን ናባኻትኩም እንተ መፀ እሞ ነዚ ምህሮ እዚ እንተ ዘየምፀ ኣብ ቤትኩም ኣይትቀበልዎ ሰላሙን ኣይትበልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስሙ ይባረኽ ስለዚ ኣብዚ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ እተን ቀንዲ ንዓና ዝመሃረና እንታይ እዩ ዝብል ተቀዳማይ ብሙሉእ ልብኻ ንኣምላኽ ኣፍቅሮ ካልኣይ ከዓ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ዝብል እዩ ኣብዚ ንሕዋት ዝጸልእ ንማሕበር ኣምላኽ ዝዕንቅፍ ዘይእዘዝ ቀይዲ በትኽ ከም ዝፈልጥ ዝመስሎ ሓላፍነት ዘይስምዖ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ እንታይ ክኸውን ኣለና ክንጥንቀቐሎም ኣለና ብርግጽ ከንረድኦም ክንምዕዶም ግቡእና እዩ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ግን ወላ ሰላሙን ኣይትበሎም ዝብል ኣብ ቃል ኣምላኽ እቲ ሰላም ዝብሎም ኣብቲ እኩይ ግብሮም ሓቢርዎም እዩ ዝብል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ብሳልሳይ ደረጃውን እንታይ ይገብሩ ሓሶት ይዛረቡ ሓሶት ካብ ውሽጦም ይምንጩ ንምሳሌ ኣብቲ ሕብረት ዓዊሎም ኣይዛረቡን እዮም ኣብቲ ሕብረት እንታይ ኮኑ ዓዊሎም ኣይዛረቡን እዮም ስማዕ ኣለኹ ደ ድምፂ ጠፊእኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ እቲ ቀዳምነት እንታይ ኢልና ካብ ሕብረት ካሃድሙ ፍትኑ እንደገና ካላይ ካጎቦ ምዝባል ወይ ከኣኒ እቲ ብምህሮ ክርስቶስ ዘይምፅ ጽኑዓት ይኾኑ ብሳልሳይ ከኣኒ እንታይ ንብል ኣለና ኣብ ሓሶት ይነብሩ ብሓሶት ኣብቲ ሕብረት ነንሕድሕድካ كوهمخا يفتنو مالت انتاي مالت ايه نمثالي حق سلازي بلوم اب حبرت تاكيبو كله ايزاربون يوم انتاي دا لومي حلف يلو بزعبا لؤل نحوري قال نجر ينقرو صباح حلف يلو بزعبا لؤل نمناس حوي قال نجر ينقرو كم من دا قبره نتي سب انتاي قبره يخفو ابتوشتي حاسوت اندانا زحو انتاي قبرو نتحبرت كفلالي ويجمرو نتحبرت كفلالي ويجمرو اب قداماي تيموثيوس معراف 4 قداماي تيموثيوس معراف 4 سكويتاي كاب حادث قاب كلتا زلو انتهي بلنا شميس كريستوس كومبوبي بتدحراي زمانات قنا قليهم امنتهم كحيدهم نمنافس تسحتت نمهرو اغاننتن كم زسعبو اتمنفس بجهود يبل الله بقبزنا اتهم حلنهم كم بمعلم التعلم حاسوت يتزاربو حاسوت دزاربو سبات إلوهم بيكم قدسان حواتي أبتوشتي حاسوت اندانا زحو مفللاي يقبرو أزي أبينا يكال لنا حدا مرداتا أب غلاتيا معرف حدا اند حرقنا نتحبرت أمونغو آتيوم حنفش فش كأتولهم كلو يقلصلنا زابير أملخنا سومي يبارخ سلازي ازوم كمزي آتوم كله زقبروون دزاربون مسرتو انتايو حاسوت سلازي اتوم بمنفس حتت زتتحزو سبات حدا انتاي قبرو لنا كاب حبرت هدا من نتيرئيو كالأي أبت حبرت قبو يزنبلو مالت كابت مهرو كريستوس مصنع يوصو بساسايون بحاسوت كمالالسو يجمرو حجي أبت حبرت انتاي كخوون يجمر مفللاي يجمر سلازي أبزي كل جزي حبرت كتنقق ኣለዋ ምክንያቱ ኣብ ገላትያ ከም ዝብልኩኹም ኣብ ገላትያ ሐዋርያ ጳውሎስ ነታ ማሕበር ገላትያ ክዛረባ ከሎሲ እንታይ እዩ ዝብላ አንሸፈኹም ደኣኒ ካብቲ ቃል ከነንብቦ ይሓይሽ ገላትያ ሓደ እንታይ ብለና ምዕራፍ 1 ጥቅሲ 6 እንታይ ይብል شميس كريستوس كمبوي كابتي بزقا كريستوس دصوعكم كمزي قلتيفكم ناكال وانجيل مغلباتكم يغرمني الو ازون قال زعغر غروخمن نت وانجيل كريستوس كلوطو زداليون كمزلو مالت امبر كال وانجيل سي ايكونن
ريكم قدسان حواتي أمونغو حبرت نتي قنع وانجيل نابزي قنع نجر زلووتو زياتهم بزعبا زيهم هنا نزارب دلنا ناي سحتت منفس زتوقعو سبات يوم زيهم كاني نتحبرت انتاي قبرو نتحبرت حنفش فش يقتولو سلازي كل جزء حانت حبرت أبكايدا كتنكا يقبع مالتي كم زي حجي أب حبرت ناي قلاتيا نريو دلنا دحانا لو ألنا اندابو لخلو أبتوش تأمجن قل سبات آتيوم نتي قال أملاخسي كقلابوت أو جميرهم اتقنع قال ناي حاسوت እናወሰኹ ነቲ ህዝብ እንታይ ክገብርዎ ጀሚሮም ከውፅዎ ጀሚሮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ሕብረት ካብ ከምዚ ዝበሉ ሰባት ክጥንቀቕ ይግብኦ I don't know እዚ ትምህርቲ እዚ ብኸመይ ይመጽኡ እግዚአብሔር ይፈልጥ ለማንም አጋጣሚ አነ ሓንቲ ጥቕስ ምስረኸኩስ ብዛዕባኡ ሓስብ ጀሚረ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይባረክ ክልቲአን ዘን ጥቕስ እዚአን ከንብበን ንጀመርኩስ ከነጻጽረን ጀሚረ እቲ ምስ ጎይታ ዝለግብ ግና ምስኡ ሓደ መንፈስ እዩ እቲ حساب سجا مس أملاخ تصلي بمخانو نتحقي أملاخ أي جزوني أي كونولن دماي سلذي زوم كل التسبات زي أتومسي أب حبرة له زاوير أملاخ سمو يبارك سلذي كل جزء حبرة متنكا يدلينا زاوير أملاخ ما سمو يبارك سجاويان أب حبرة له منفساويان كأب حبرة له سلازي اتي سغا نت منفس كيدا خمو كل غزي نت سغا انتاي نتوم سغاويان كما يزبليوم قلطيفنا ناي مللاي እግዚአብሔር ክበና كل غزي بصلوت مسنا ايكونن ግን ተሐዋዊስካ ምጓዓዝ كل غزي ና ምንታይ ዘብጽሕ መስይልኩም ና ውድቀት قلطيفካ ነቲ ስጋዊ فليتكايو كتنصلو اندحر زيكي إلكا ويكاني نابلغو نافقن عنا كتمولسو اندحر زيكي إلكا نتي حبرت لك كم زناي غلاتيا انتاي ندا غبرو يزخيد حنفش فش اتولو زابير املاخنا سمي يبارك سلازي كل غزي كنت غبانا سغاوي اب حق املاخ اي غزاني مخنياتو ابتي حق املاخ انتاي زبل سلازلو ابتي منفساو حبرت دلو مجززان فقرن سلازلو اتي سغاو خاني كغزا ايدلم زابير املاخنا سمو يبارك ازوم بصحتت منفس التتحزو على الاملاخ يزاربو وي يزاربو سيطان نبعلون يزارب اندي حواوس انبر إلنا زابير املاخنا سمو يبارك ابون ابت خلاي بيتروس سلسته كاب 16 كاب 18 تزلو انبيبنا نيرنا اتسال سايكاني اب حسوت ينوبو بحسوت يملالسو بحسوت اوشتخا نتحبرت انتاي غبرو يبتنو اي بيدكا اي بغرخا دحانا لخو اندابلكا سلخا بزح نغرات نسبات اندا نغرو نسخا نغت نصل يغبرو እግዚአብሔር ግን ንዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት አይጎድፎምን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅንዕና ስለዝነብሩ ኩሉ ግዜ እቲ ምስ መንፈስ ኣምላኽ ዝለግብ ሰብ እግዚአብሔር ጎድፎ ዶ መስለኩም አይጎድፎን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንቤቱ ሕንፍሽፍሽ ዘእቱ ነፂሉ የውፅእ ንዝተወሰነ ግን ነቲ ሕብረት እንታይ ገብር የሳብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስሙ ይባረክ أبرومي شمونتي أب 12 سقاب 13 زلون اندحر أنبيبنايو انتي بلنا مبارسي أحواتي كم سقا انت نبركم كتموتوكم نتقبر السقا بمنفس انت قتلكمو قنا بهيوت كتنبرو إخوم أمو كم سقا كنبر نتي سقاس سبعدو أيكونا
እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይባረክ ንነፍስ ወከፍና መንፈሳዊ ዒንትና እግዚአብሔር ይኽፈት ንነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር አምላክ ብፍልጠትን ብጥበብን ብትሕትናን ይባርከና መንፈሳዊ ዒንትና ኸ ይኽፈተልና እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይባረክ ሓፃርያታ መልእኽቲ ዕብይ ዝበለ መልእኽቲ ግን ኣለዋ ክብርና ኣምላክ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሓንቲ መዝሙር ክዝምር እሞኒ ካብኡ ናብ ሕብረት ኣሕዋት ከነሕልፎ ኢና